Emerald. Si Emerald po ay magduduyan ngayon. Ayan. Gustong gusto niya magduyan. Good evening, Emerald. How are you? Yan. Duyan-duyan daw po siya. Duyan-duyan. Yan. Pangalan po niya ay Emerald. Hi, Emerald. Lalambing po ako sa inyo. Please like and share and subscribe also to my YouTube channel. At ganun din po sa Facebook ko. Pakipalo na lang po. Saka ganun din po sa TikTok. Maraming salamat po. Bye bye. Sa susunod ulit. Bye bye. Good night everyone all over the world. Good night. Bye.